فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد میں ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک خوفناک ٹرین حادثہ ٹل گیا۔ ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہی ٹریک پر 2 MMTS ٹرینیں آمنے سامنے آ گئیں۔ چوکس لوکو پائلٹس نے دونوں ٹرینوں کو روک دیا، اس سے بڑا خطرہ ٹل گیا۔ اطلاع ملتے ہی ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے عہدیدار موقع پر پہنچ گئے۔ مقامی اور علاقائی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 ٹرینیں تقریباً آدھے گھنٹے تک ایک ہی پٹری پر آمنے سامنے رکی رہیں۔ بعد میں اس میں سے ایک ٹرین کو دوسرے ٹریک پر موڑ دیا گیا، تاہم اس سلسلے میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی ریلوے کے کسی عہدیدار نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اپنے تاریخی اور سنسنی خیز فیصلے میں کوتاگوڑم کے BRS رکن اسمبلی وینما وینکٹیشور راؤ کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا۔ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ 2018 کے اسمبلی انتخابات میں ان کی جانب سے جھوٹا حلف نامہ دینے کے الزامات میں سنایا ہے۔ ان کے قریبی حریف امیدوار جلگم وینکٹ راؤ نے ان کے خلاف عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ آج ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ وینما وینکٹیشور نے ان کے خلاف درج مقدمات اور اساس سے سبھی انتخابی حلف نامے میں جھوٹے پیش کیے، اس لیے ان کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور ان کے خلاف شکست کھانے والے جلگام وینکٹ راؤ 12 دسمبر 2018 سے MLA ہوں گے۔ عدالت نے جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے پر وینما وینکٹیشور کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں ریاستی وزیر سرینیواس گوڑ کو دھکا لگا ہے۔ انہوں نے ان کے انتخاب کو چیلنج کرنے سے متعلق داخل کی گئی درخواست کو مسترد کرنے کی عرضی عدالت میں داخل کی تھی، جسے خارج کر دیا گیا۔ محبوب نگر حلقے سے تعلق رکھنے والے راگھویندر نامی شخص نے ایک عرضی دائر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وزیر سرینیواس گوڑ نے اپنے انتخابی حلف نامے میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، لہٰذا سرینیواس گوڑ کی رکنیت کو نااہل قرار دیا جائے۔ سرینیواس گوڑ نے راگھویندر کی طرف سے ان کے خلاف دائر کی گئی درخواست کو خارج کرنے کی عرضی دائر کی تھی، جسے عدالت نے خارج کر دیا۔ حلقہ اسمبلی راما گنڈم کے سینئر BRS مائنرٹی لیڈر محمد حفیظ الدین نے اقلیتوں کی مالی مدد کے لیے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تاریخی اعلان سے تعبیر کیا۔ محمد حفیظ الدین نے کہا کہ شادی مبارک اور اقلیتوں کی بہبود سے متعلق دوسری اسکیمات پر عمل آوری کے بعد 1 لاکھ روپے کی مالی مدد کی اسکیم کے اعلان کے ذریعے چیف منسٹر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ تعلق خاطر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS ہی ملک میں ایسی واحد جماعت ہے جو مسلمانوں کے لیے محض اعلانات نہیں کرتی بلکہ ان کے بہبود کے لیے عملی اقدامات کرتی ہیں۔ BRS لیڈر نے اقلیت نواز مقامی رکن اسمبلی کورو کنٹی چندر کی مثالی عوامی خدمات کی بھی تعریف کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 9 IAS عہدیداروں کے تبادلے کر دیے ہیں۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ B گوپی کو کریم نگر کا کلیکٹر اور پرفل دیسائی کو کریم نگر کا ایڈیشنل کلیکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ نلگنڈا کے کلیکٹر کے طور پر RV کرنن کا تقرر کیا گیا ہے۔ GHMC کے ایڈیشنل کمشنر کے طور پر وینکٹیش دوترے، سوریا پیٹ کے ایڈیشنل کلیکٹر کے طور پر چیکا پرینکا اور آصف آباد کے ایڈیشنل کلیکٹر کے طور پر ہیمنتا کیشو پاٹل کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ جے ارونا سری کو پیداپلی کا ایڈیشنل کلیکٹر اور جی رمیش کو میدک ضلع کا ایڈیشنل کلیکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ ٹی وینے کرشنا ریڈی جو اس وقت نلگنڈا کلیکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں کو حکومت نے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے بے روزگار نوجوانوں کو ماہانہ الاؤنس سے محروم کرتے ہوئے دھوکہ دینے کا BRS حکومت پر الزام عائد کیا۔ پردیش کانگریس کے ترجمان سید نظام الدین نے گاندھی بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ماہانہ الاؤنس کے بجائے KCR حکومت 1 لاکھ روپے قرض اسکیم کی پیشکش کرتے ہوئے گمراہ کر رہی ہے۔ حکومت کے وعدے کے مطابق ہر بے روزگار نوجوان کو فی کس 1.65 لاکھ کی ادائیگی باقی ہے۔ حکومت الاؤنس کی اجرائی کے بغیر نوجوانوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہی ہے۔
उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए खर्च के नाम पर नौजवानों को रोजगार और दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने की साजिश है। निजामुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों में हुकूमत ने रोजगार की फराहमी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए और 55 माह से माहाना बेरोजगारी अलाउंस जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के अलावा BC और अक़लियती तबक़ात के लिए 1 लाख रुपए तक इमदाद की फराहमी का ऐलान इंतखाबी हरबा है। KCR हुकूमत को इंतखाबी फायदे से दिलचस्पी है और दलित, क़बाइल, पसमानदा तबक़ात और अक़लियती नौजवानों को खर्च का वादा महज वोट हासिल करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने मुसलमानों, दलितों और क़बाइल के साथ धोखा किया है। बाएं बाजू जमातों ने इल्जाम आयद किया कि मणिपुर के वाकयात के पस पर्दा बीजेपी की साजिश है। CPI और CPM की जानिब से हैदराबाद में मणिपुर के वाकयात और खास तौर पर खवातीन पर मजालिम के खिलाफ रैली और धरना मुनज़्ज़म किया गया। लिबर्टी चौराहे से अम्बेडकर मुजस्समे टैंक बंड तक बाएं बाजू जमातों ने रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें CPI के कौमी सेक्रेटरीज डॉक्टर के नारायणा, सैयद अजीज पाशा, CPI के रियासती सेक्रेटरी के सांबा सेवा राव, CPM के रियासती सेक्रेटरी T वीराभद्रम और दीगर कायदीन ने शिरकत की। एहतजाज से खिताब करते हुए बाएं बाजू कायदीन ने मरकजी हुकूमत पर मणिपुर की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रियासत में क़बाइल के खिलाफ तशद्दुद को हवा दे रही हैं। बीजेपी मजहब और जात पात की बुनियाद पर सियासी फायदा हासिल करने के लिए मणिपुर के तशद्दुद को हवा दे रही है। मुल्क में सेक्युलरिज्म, जमहूरियत और अमन व अमान की बरकरारी के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की इख्तिदार से बेदखली जरूरी है। मुल्क की तमाम सेक्युलर और जमहूरी ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। खवातीन के साथ बदसलूकी और मजालिम से नरेंद्र मोदी का नारा बेटी बचाओ को खुला साबित हुआ है। खवातीन के साथ बदसलूकी और मजालिम से नरेंद्र मोदी का नारा बेटी बचाओ खोखला साबित हुआ है। बाएं बाजू की जमातों ने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा का मुतालिबा किया और कहा कि इस्तीफा न देने की सूरत में हुकूमत को बरतरफ किया जाए। उन्होंने बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, चीफ मिनिस्टर मणिपुर इस्तीफा दो जैसे नारों के साथ एहतजाज की क़यादत की। बीजेपी के रुकने असेंबली ईटेला राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर KCR जहां कहीं भी तकरीर करते हैं, झूठ को सच की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। चीफ मिनिस्टर की तकरीर झूठ और बेबुनियाद दावों पर मुश्तमिल होती हैं। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में आवाम से जो वादे किए थे उन पर कोई अमल नहीं किया गया। गेस्ट लेक्चरर्स के बारे में चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में जो वादा किया था उस पर अमलावरी के बारे में चीफ मिनिस्टर को वजाहत करनी चाहिए। ईटेला राजेंद्र ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का घेराव करने की कोशिश करने वाले गेस्ट लेक्चरर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत की। एहतजाजियों को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। ईटेला राजेंद्र ने हुकूमत के रवैये की मजम्मत करते हुए लेक्चरर्स की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया। राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में 10 बरसों से गेस्ट लेक्चरर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी खिदमत को बाकायदा बनाने के इक़दाम नहीं किए गए। हाई कोर्ट के अहकामात को भी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। राजेंद्र ने मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ और तनख्वाह के बकाया जात जारी करने का मुतालिबा किया। Pista House proudly presents the Muharram Special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే.
నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।